नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। पवित्र सावित्री अमावास्या उपलक्षे आपण मानक अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभ अभिनंदन। आज अत्यंत भल दिनटीए सधवा नारी ता स्वामीर मंगल पाई आज व्रत उपवास रखिब एवं मां पाखरे पूजा अर्चना मध्य करिब। ता स्वामी किपरि दीर्घायु हब एवं तांका भितर किपरि उत्तम संपर्क रहिब सेतिपाई से आज पूजा अर्चना करिथाए। स्वामी स्त्री संपर्क अति निबिड़, परस्पर भितर भल बुझामणा रहिबा आवश्यक। जणे अन्य जनकर दुख एवं मन कथा मध्य बुझिबा आवश्यक। ये सब स्थिति जदि बजाय रुहे पारिवारिक सुख मिलता है, दाम्पत्य जीवन में मध्य सुख मिलता है। आज हूँ गुरुवार जून मास 6 तारिख 2024 मसीहा। गुरुवार दिन माँ पूजा अर्चना विशेष करा जाए। आज सकाळु सकाळु माँ माने व्रत उपवास रखिछन्ति। यह सहित माँ मंदिर रे मध्य से माने पूजा अर्चना करुचन्ति। दर्शक बंधु, जेहेतु अमावास्या तिथि रहुची, आज आपण अस्वस्थ गछ मूल मध्य जल लागी करांतु। यह सहित कुकुर, काऊ, महिषी इत्यादि को खाइबा को भरपूर दियंतु। गोमाता को बुट डाली रे गुड़ मिसाई मध्य खाइबा को देले अनेक अशुभत्व दूरीकरण होता है। आपण जीवन में शुभ फल गुड़िक प्राप्ति होता है। आज दिन में अनेक गुड़िए कार्य आपण करेंगे, किंतु जेहेतु अमावास्या रहुची कौन बड़ बड़ शुभ मांगलिक कार्य गुड़िक करा नाही। आज गुरुवार रहुथिबारु आपण व्रत उपवास रखिबा सहित नारायणकर पूजा अर्चना मध्य करिबा आवश्यक। नारायणकर पूजा सहित माँ लक्ष्मीकर उपासना कले अनेक शुभ फल गुड़िक गुरुवार दिन प्राप्ति होता है। अमावास्या होची पितृपक्षर दिन मध्य। एही दिन घर को संपूर्ण रूपे परिष्कार परिच्छन्न करी रखंतु। घरर आसबाब पत्र को सजाड़ी करी मध्य रखंतु। पितृपुरुषंक उद्देश्य रे मध्य घरे गीता इत्यादि पाठ कले अनेक आशीर्वाद सेमानक तरफ आपण जीवन में मिलता है। दर्शक बंधु, आसतु जानिबा आपण राशि रे किभली शुभ शुभ फल गुड़िक आज दिन में प्राप्ति हम। आज गुरुवार एवं आज वृष चंद्र अहरात्र भोग हम। अमावास्या तिथि संध्या 6टा बाजी 7 मिनिट पर्यंत रहिब। राहु काल स्थिति कौन रहा आसतु जानिबा। राहु काल दिबा 2टा बाजी 26 मिनिट ठारू दिबा 3टा बाजी 5 मिनिट पर्यंत रहिब। यह एक अशुभ काल अटे। यही समय दूर स्थान को यात्रा करंतु नाही किबा कोनोसी शुभ कार्य गुड़िक आरंभ करंतु नाही। आज अमृत बेला जो देखिबा दिन 6टा बाजी 55 मिनिट पर्यंत रहिब प्रातः समय बा सूर्य उदय समय तत्पर। दिन 9टा बाजी 34 मिनिट रु दिबा 11टा बाजी 20 मिनिट पर्यंत आउ एक अमृत बेलार समय रहिब तत्पर। दिन 4टा बाजी 38 मिनिट ठारू 6टा बाजी 28 मिनिट पर्यंत आउ एक अमृत बेला रहिब। आज जेहेतु अमावास्या रहुची, गरीब असहाय लोकों को आपण साहाय्य सहयोग करंतु। विधवा नारी को मध्य आपण साहाय्य सहयोग करंतु। किछि खाद्य दान सहित किछि दक्षिणा मध्य सेमानंकु दियंतु। आज घात बार जो देखिबा कुंभ एवं तुला राशि घात बार रहिब। बिछा राशि आज सप्तम चंद्र भोग होतिबारु घात चंद्र आज रहिब। केउ केउ राशि रे शुभ फल गुड़िक प्राप्ति हम से विषय आसतु जानिबा। जेहेतु आज वृष राशि रे चंद्रमांकर अवस्थिति रहिब। आज राशिफल स्थिति जो देखिबा वृष राशि रे चंद्र सुधी रहिब एवं श्री चंद्र रहुतिबारु दिनटी आपण पई अत्यंत शुभप्रद रहिब। अनेक कार्य रे मध्य सफलता मिलिब। मिथुन राशि व्यक्ति मानक पई द्वादश चंद्र रहुतिबारु आपण दूर स्थान को आज यात्रा करिवे। कोनोसी दूर जगार किसी शुभ खबर मध्य पाई पारंती। किसी व्यय वृद्धि मध्य लागी रहिबार संभावना रहिब। कर्कट राशि व्यक्ति मानक पई किसी आर्थिक लाभर सूचना मध्य रही। किसी शुभ कार्य रे आपनको सफलता मिल पारे। अन्य दिगरे किसी आयर स्थिति मध्य बढ़िबार संभावना रही। सिंह राशि व्यक्ति माने कर्म क्षेत्र में आज सफलता मध्य प्राप्ति करि पारंती। सेमानकर दिनटी से सब क्षेत्र में अधिक
ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଧନୁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଗରୁ ଆରୋଗ୍ୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଛି। ସେମାନେ କୋର୍ଟ କେସ୍ ଇତ୍ୟାଦି କ୍ଷେତ୍ରରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେମାନଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଭଲ ରହିବ ରୋଜଗାର ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଦୂରୀଭୂତ କରିବେ। ଘର ପରିବାର ସହିତ ହସ ଖୁସିରେ ଆଜି ସମୟ ବିତାଇ ପାରନ୍ତି। ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜିର ଦିନରେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ। ଛୋଟ ମୋଟ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହେଇପାରେ। ଜୀବନରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରନ୍ତି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ରାଶି ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲା ସେ ରାଶିରେ ଅଶୁଭ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମେଷ ରାଶିରେ ଆଜି ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ବ୍ୟୟ ବୃଦ୍ଧି ଟିକେ ଲାଗି ରହିବ। କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ସଂଯମତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ଖାଦ୍ୟପେୟରେ ଆଜି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ କିନ୍ତୁ ସଫଳତାର ମାତ୍ରା କମି ରହିବ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦେଖି ଚାହିଁ ଯାତ୍ରା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତୁଳ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରନ୍ତି। ଯାନବାହନ ପ୍ରତି ଟିକେ ସତର୍କ ରହିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିଛି ହାନି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଧନ ହାନି ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆଜି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେହେତୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଘାତଚନ୍ଦ୍ର ଭୋଗ ହେଉଛି। ଦେଖି ଚାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ମନ ଟିକେ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇପାରେ। ବିଳମ୍ବରେ କାର୍ଯ୍ୟସିଦ୍ଧି ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସାମାନ୍ୟ ମତଭେଦ ଉପୁଜିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ବୁଝାମଣା ରଖନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟରେ ସ୍ଥିରତା ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚେତନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦେହ ପାକୁ ଅଧିକ ଜଗନ୍ତୁ। ଭଲ ଡିସିସନ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଣେ ତେଣେ ଟିକେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିବ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏ ତ ଥିଲା 12ଗୋଟି ରାଶିର ଫଳାଫଳ। ଆଶା କରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ମତାମତ ଦେବେ। ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ୍ୟବାଦ।